নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তেরই বরণ। ইমাম হুসাইন শহীদ হলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তেরই বরণ। দেশত চিঠি দিয়া কুফায় ডাকি ধোকা দিয়া, দেশত চিঠি দিয়া কুফায় ডাকি ধোকা দিয়া। আবার তারাই পরে শহীদ করে, তারাই পরে শহীদ করে এ কুফির কুচরণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তেরই বরণ। ইমাম হুসাইন শহীদ হলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। কারবালার ওই মরুর বালি রক্তে লালে হলো লালি। কারবালার ওই মরুর বালি রক্ত লালে হলো লালি। কি বলিব তার কাওয়ালি, কি বলিব তার কাওয়ালি, অন্তর ফেটে হয় চূরণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তেরই বরণ। দুধের শিশু আলী আসগার পানি বিনে হয় বেকারার। দুধের শিশু আলী আসগার পানি বিনে হয় বেকারার। হাউজ কাউসার তাহার বাবার, হাউজ কাউসার তাহার বাবার, হাউজ কাউসার তাহার বাবার। এটাই ছিল ভাগ্যের লিখন। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তেরই বরণ। ইমাম হুসাইন শহীদ হলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। ফেরেশতারা আসিয়া বলে, ইমামের দুই কদম তলে। ফেরেশতারা আসিয়া বলে, ইমামের দুই কদম তলে। একবার আদেশ আমরা পে
আজ লাল হইল যেন রক্তেরই বরণ। সন্তানাদি আর পাঞ্জাতন খোদার নামে দেন বিসর্জন। সন্তানাদি পাঁচ পাঞ্জাতন সন্তানাদি আপন স্বজন খোদার নামে দেয় বিসর্জন। শেষে সঁপে দিলেন নিজের জীবন, শেষে সঁপে দিলেন নিজের জীবন করেন শাহাদাত বরণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল যেন রক্তের বরণ। রেজিবিরে তোর গুনাহ বেশি কেমনে হবে মাওলা খুশি। রেজিবিরে তোর গুনাহ বেশি কেমনে হবে মাওলা খুশি। ধরে নে হোসাইনি রশি, ধরে নে হোসাইনি রশি হয়ে যাবে দোজখ বারণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল যেন রক্তেরই বরণ। ইমাম হোসাইন শহীদ হলেন নানাজির উম্মতের কারণ। আল্লাহ কুরবান खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। মনে পড়ছে কুরবান खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने काबा बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने काबा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। दीन नबी बचा लिया इतना ही मत कहे। सुबहानाल्लाह। আজকে আমরা সেজদা দিচ্ছি মসজিদে ইমাম হোসেনের সাদকা। কুরবান খুদ কো করকে মুসল্লা बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। ख्याल करें दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे। শুধু যে দিন ধর্ম ইসলামকে বাঁচিয়েছেন এতটুকু বলো না, দীনে নবী बचा लिया इतना ही मत कहे। काबी कहो अली के लाल ने, कहिए अली के लाल ने
मुसल्ला बचा लिया। উনি শুধু সেজদা বাঁচিয়েছেন এটা বলো না, এটাই বলো যে ইমাম হুসাইন কাবাকেও বাঁচিয়ে নিয়েছে। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अज़मतें। रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अज़मतें। तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। गिर गिर के शहसवार ने नहर फिरात पर। गिर गिर के शहसवार ने नहर फिरात पर। दीन रसूल पाक का, दीन रसूल पाक का झंडा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी ए मेहमान नवाजी। 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसी ये मेज़बानी। 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का पीना। मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। अल्लाहुम्मा मौलाना
मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। कहते थे बार बार मैं हैदर का लाल हूँ, कहते थे बार बार मैं हैदर का लाल हूँ। मानी न ज़ालिमों ने नसीहत हुसैन की, मानी न ज़ालिमों ने नसीहत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की, अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। दुनिया में चार जानिब कोहराम मच गया, दुनिया में चार जानिब कोहराम मच गया। करबल में जब हुई थी शहादत हुसैन की, करबल में जब हुई थी शहादत हुसैन की। मैं क्या करूं बयान फजीलत हुसैन की। अल्लाहुम्मा व अला आलि सय्यिदिना। बाबाजी आमार ख्याल करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा इमाम दे ज़ैनब का दे सोगरा का दे सकीना। हुसैन एलो ना कदे ज़ैनब कदे सोगरा कदे सकीना। दूधेर शिशु अली असगर पानी पेलो दुधेर शिशु प्राणे बचलो ना। खाली दूध फिरे एलो हुसैन एलो ना कदे ज़ैनब कदे सोगरा सकीना। मदीनी शहर बानू कोरी से मातूम आरश जाए ना गो अल्लाह चाली मेरे
চন্দ্র দুভাগ হয় আদেশে পাথর কথা কয় সত্য কি কখনো চাপার নাম তোমার বিশ্ব জগৎময় নবী ইয়া হাবিব সালাম সালাতুল্লাহ দরদ গো উম্মতের দরদি নবীজি আমার তুমি যে ঘুমাও না রাতে দেখা দাও আশিকদের সাথে ডেকে নাও তোমার রওজাতে দরুদ সালাম দিতে ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম ইয়া রাসূল আল্লাহ সাইয়্যিদি ইয়া হাবিব আল্লাহ হায়াতুন নবী আসেন মদিনায় কত আশিক রাসূল রওজায় আসে যায় সদা মন আসে বেকুল হায় আমরা যে কবে যাব